говорим за този проект, разбира се, с предишни министри на културата. Et pouvoir imaginer qu'un projet comme celui-ci peut être conservé, restauré, réimaginé, et devient effectivement une possibilité très riche pour la Bulgarie, mais pour l'humanité en général. Всъщност идеята, тази добра идея да се възстанови, да се съхрани исторически това, което е открито тук, наистина е добра идея и възможност не само за България, но също и за човечеството. Ce qui est intéressant, c'est de trouver dans un seul endroit des espaces où on a des sites archéologiques très importants. Всъщност интересно е да видим на едно и също място не само археологически обекти, qui puissent permettre une recherche de sites archéologiques sous-marines ou tout ce qui est le patrimoine submergé. Също подводно богатство и културно наследство, което е под водата. Et des bâtiments qui ont une valeur historique, certains d'entre eux, par leur histoire, mais surtout par le merveilleux du site où il est emplacé avec une vue exceptionnelle. Но също така и сгради, които наистина са уникални, не само като архитектура, като история, но и с мястото, на което са разположени. Le sujet important dans des projets comme celle-ci, c'est comment construire un modèle de gestion de sites, d'espaces culturels, qui soit d'un côté destiné bien sûr au tourisme national, au tourisme international, mais qui puisse aussi permettre de jongler un peu avec le développement culturel du pays, de ses artistes, de ses créateurs, de ses chercheurs. Всъщност интересното в случая е как да се намери варианта, в който хем да се съхрани това, което е открито, с което разполагаме, което е исторически и така нататък, и да се жонглира, за да се намери връзка, да се направи с изкуствата, с това, което... La complexité, c'est quand vous avez des villes qui ont une population assez restreinte, puisqu'elle est très limitée dans le temps normal. Всъщност сложността проистича от това, когато имаме град, който не е с голямо население, с ограничено население, което нали, е нормално. Et qui ont des pics de visiteurs lors des mois d'été, quoi. И при които се наблюдава пик на посещението през летните месеци. Puisse avoir justement une continuité pendant l'année et ne pas se concentrer seulement sur quelques mois pour justement ces touristes. И всъщност идеята е да се намери начин за непрекъснатост на тези посещения, а не само да се концентрира в лятото, т.е. непрекъснатост в течение на годината. Donc c'est des espaces qui doivent être vivants, où la recherche se mélange, la recherche archéologique, submarine, doit se mélanger avec une ouverture vers la société civile justement pour construire ce réseau culturel, scientifique, historique. Всъщност, за да се построи този обект, който е исторически, археологически и така нататък, културен, всъщност трябва да се намери връзката не само с археологическите изследвания, с подводните изследвания, но също да се намери връзка с публиката, с обществеността. Donc finalement, l'UNESCO se porte aussi un engagement pour voir comment ce projet, surtout avec l'appel international qui va avoir lieu bientôt pour la conception du projet de rénovation de cette île, on puisse avancer en tant qu'UNESCO et trouver des façons de collaborer, d'appuyer et de poursuivre ce grand projet. Всъщност целта на ЮНЕСКО е да подкрепи именно начина, по който да се намери възможност, нали, предстои така
търсене на концепция, на изграждане на концепция за острова и идеята и целта на ЮНЕСКО е да подкрепя именно това развитие в тази посока. Когато гръцките заселници идват и се установяват, те основават селището на остров. Това става в края на 7 век преди Христа. Donc les sources historiques montrent que quand les Grecs viennent, c'est à la fin du 7e siècle. Ils s'établissent sur une péninsule. Когато започнаха тук разкопките 2009 година, очакванията бяха, че те ще приключат много бързо и че почти нищо не е останало след всичките тези мащабни строежи на острова. Donc en 2009, quand on a commencé avec les fouilles, on croyait que ça allait vite se terminer parce que probablement rien n'y était resté après ces constructions effectuées ici sur l'île. Тези прогнози се оказаха напълно погрешни. Mais c'était tout à fait erroné. И археологическите проучвания разкриха един невероятен, уникален и единствен по рода си обект в България и въобще в Западното Черноморие. Les fouilles ont montré un site unique en Bulgarie et ici la partie est, sud-est de la mer Noire. Бяха открити къщите, жилищни постройки, квартал с улици, с отводнителна система на първите заселници от края на 7 век преди Христа. Donc on a découvert non seulement les maisons, mais les rues, un quartier entier des premiers habitants de l'île au 7e siècle avant Jésus-Christ. Заселили се на острова, защото са търсили защитеността от морето. Donc ils sont venus ici pour s'établir afin de chercher la protection contre la mer, se protéger de la mer. Когато града укрепва и се разраства, той преминава на отсрещния бряг на полуострова. Donc quand la ville s'élargit, ils s'élargissent vers l'autre rive, de ce côté, vers la péninsule. А тук остава свещеният, религиозният, култовият център на града. Alors qu'ici, ce qui reste, c'est la partie liée au culte, à la partie religieuse des habitants. Всички гръцки градове са имали такъв култов, религиозен свети център, наречен Теменос. Donc toutes les villes grecques avaient un tel centre à cette époque, qui était un centre de culte, un centre religieux qui s'appelait Temenos. Но навсякъде те днес се намират в центъра на големи градове и са унищожени. Pour autant, de nos jours, on les retrouve, ces centres de culte et religieux, au centre des villes elles-mêmes, et ces centres ont été détruits. А тук имаме уникалната възможност да открием един запазен култов център. Alors qu'ici, on a la possibilité unique de découvrir un tel centre religieux qui est préservé. И под тези не много впечатляващи покрития с пясък, консервационни покрития, ние имаме едни добре запазени, изключителни по рода си археологически обекти. Et donc, ce qu'on voit et qui est lié au sauvetage, aux travaux de sauvetage, on peut retrouver des sites uniques. Тук е открит най-стария гръцки храм в България и единствения от архаичната епоха, гръцки класически храм от архаичната епоха, края от 6 век преди Христа. Donc ici, on peut retrouver un temple unique grec de l'époque archaïque, 6e siècle avant Jésus-Christ. Друг, още един храм от късната архаичната или ранната класическа епоха също е открит в тази част на обекта. Cette partie du site, on peut retrouver un autre temple de l'époque archaïque tardive qui est aussi très, très unique
est Добре запазен. très bien préservé. Също така е открито ямно светилище с много култови ями, изпълнени с скъпоценни, с добре запазени скъпоценни дарове. Donc on retrouve aussi des lieux de culte où on peut voir des dons qu'on faisait et qui sont aussi très bien préservés. Открити са ултари от класическата, от елинистическата епоха. Donc de l'époque hellénique, on peut voir aussi des altères. Религиозният континуитет продължава и през следващите епохи. Donc on peut suivre aussi la continuité dans les époques suivantes. През ранното християнство тук е построена голяма базилика. Du temps de la chrétienté, il y avait ici une grande basilique. С некропол около нея. Avec une nécropole autour. През средновековието на острова има манастир. Pendant le Moyen Âge, il y avait un monastère situé ici sur l'île. You can see the remains there inside. По-късно през Възраждането и Османския период и знаем, че тук имало църква на острова. Et par la suite, pendant l'époque de la Renaissance et de l'époque ottomane, on sait qu'il y avait ici une église. Много от тези обекти са проучени, добре съхранени и в момента са покрити и чакат да бъдат експонирани, когато бъде реализирана идеята за създаването на културния център на острова. Donc une grande partie de ces objets ont été étudiés, ont été préservés, des travaux de sauvetage qui sont en cours et en attente d'être découverts pour le public lorsque l'idée de construire le centre des arts s'effectue. И може би ето тук се е намирала колосалната статуя на Аполон, лечител, който е главното божество и покровител на града. Donc ici, probablement, se trouvait la grande statue d'Apollon, qui était le protecteur Вероятно е било de la ville, пред архаичния храм. peut-être devant le temple archaïque. Която е първата колосална статуя от традицията на колосалните статуи в Средиземноморието. Donc c'est la première des grandes statues colossales qui sont typiques pour cette époque et pour la région méditerranéenne. Тя е дело на скулптора Каламис и е била известна в античния свят. Donc c'est le sculpteur Calamis c'est l'œuvre de ce sculpteur et il était bien connu dans l'Antiquité.